Agosto 27, 2025, Miyerkules nga adlaw ngan Memorial kan Santa Monica, Inasawan. Pagbasa ti ngan Santos nga Ebanghelyo sumala kan Mateo Kapitulo 23, versikulo 27 nga da 32. Nagsiring Jesus, kamakaharadlok para haiyo, mga magturutdohan balaod ngan mga Parisiyo, mga saling kapaw. Sugad kamuhin mga lubnganan nga pinintaran hin busag, nga maupay pagkiton hagawas, kundi puno hin tulan hin mga patay, ngan hindunot nga mga lawas sa sulod. Haamo man nga paagi, nakikita han nga tanan nga maupay kamo hagawas, kundi puno kamo hin mga pagkamalabyaw ngan mga sala sa kuba. Kamakaharadlok para iyo, mga magturutduhan balaod ngan mga Parisiyo, mga saling kapaw. Nagihimo kamuhin makaruruyag nga mga lubnganan parahan mga manaragna, ngan ginaadornohan paniyo ang mga monumento at mga mag-upay ang kinabuhi, nga nasiring kamo. Kung kami ang nabuhi ang panahonan amon mga kaapoy-apuyan, diri unta namon ginbubuhat ang ginbuhat ni ren pagpatay ang mga manaragna. Apagyakan niyo hini, inuuyunan niyo nga kamo, mga tulin hadto nagpatay han mga manaragna. Sanglit padayuna ngan tapusan niyo ang gintikangan han iyo mga kapuy-apuyan. An Ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga takna haiyo mga kabugtuan ngan welcome na liwat haton programa, Pulong han Kinabuhi. Pinamatian naton yan na in magbugat nga nakakabantad nga mga pulong han aton Ginoo Hesukristo. Tuguti ta ini nga magbag-o iton aton pagkakristyano. Nagpahimang no Jesus sini nga mga pulong. Sugad kamo hin mga lubnganan nga pinintaran hin busag, nga maupay pagkito na gawas kundi puno hintulan hin mga patay, ngan hindunot nga mga lawas sulod. Ginpabantad ni Jesus iton aton puro la pamustura, puro la appearance, pero waray halarom nga pagkakristohanon. Kay hinuha aton iton diri maaram magpakaupay iton hitsura, labi na kay asa man iton una nakikita, di ba? Ngan kasagaran, di dahini nga hitsura, kitain nahuhusgahan iton iba. Salit, nagbabadok kita hintuhay, nagbuburluloy, nagwiwik iton iba, nagpapariband, nagkikiray, na-smile pareho hinwaray problema. Nag-gym pa o nag-jogging pag-iban hiton taba. Iton iba nagbabado hin uniforme kanan pagsingba. Nagbibit-bit hin rosaryuhan, naluhod, natambong hiton misa. Pero amula ba? Tubtubla ba agawas iton aton ginpapakaupay? Kumusta iton imo kasing-kasing? Kumusta iton imo kalag? Suok ba ang Diyos? Iton imo ginbubuhat nagtitikang ba iton imo kamasinugtanon na iya? Mga kabugtuan, nakita iton Diyos iton nga tanan. Labi na iton aada haaton sakob. Maarami iton aton mga tinatahuban la, pati iton aton mga ungod nga gintitipikan. Maaram liwat hiya iton aton ginpipinaning kamutan. Ug nailiw hiya, nabibido hiya, kun wara hiya aton sulod, kun diri hiya bulig,
Kun pandekorasyon lahiya, iton aton pamustura. Pero mga kabugtuan, tigam ni, diri hiya nabibido para iya, kay Dios lagi hapon niya. Nabibido hiya para aton, kay iya kita mga hinigugma. Ano ito naton dadangatan? Kung waray naton ungod nga koneksyon, ungod nga relasyon nga dahiya. Mga kabugtuan, para magkamayda kita hini nga koneksyon, hini nga relasyon, tuguti iton iya pulong nga tumurok ug magbag-o iton imo kasing-kasing. Kung mag-aampo ka, pamati iliwat iya. Pamati ikon ano liwat iton iya karuyag nga imo pagbuhaton. Ngan kung tagan kaniya hin grasya, ayaw dalagan para isatisfy tim kalugaringon. Pakianhi-ana hiya, Lord, ano ti mo purpose? Kaya no gintagan mo kini nga grasya. Ngan buhata ito nga purpose. Kung ig-agi ka hin problema, pamati iya kung ano iton iya igintutot duha imo. Ngan buhata iton kanihanglan pag-uhon ha imo. Kung aruan kaniya, kung kuhaan kaniya, kung maibanan ka o mawarayan para ha iya, tapod ha iya. Tapod ha iya. Amen.